और एक अहम खबर, कोलकाता के मोहम्मद अली पार्क में अब दुर्गा पूजा का एहतमाम नहीं किया जा सकेगा। इसकी वजह बताई जा रही है कि पार्क के नीचे एक वाटर रिजर्वर है जो इसे अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और हाल के दिनों में जादवपुर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तहकीकात के बाद वहां ग्राउंड में कराना मुमकिन नहीं बताया जा रहा है। ताहम इसके मुतबदिल जगह के तौर पर करीब के फायर ब्रिगेड यार्ड को मुंतखब किए जाने की बात कही जा रही है। इस ताल्लुक़ से कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC देवाशीष कुमार ने जानकारी फराहम करी है। পার্ক পরিদর্শনে কোন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকলো? এখন অবধি যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যা ওপিনিয়ন, যা বক্তব্য, তাতে মাঠের ওপরে পুজো করা খুব মুশকিল। সেই জন্যই আমরা আজকে ইন্সপেকশন ছিল এবং তার বিকল্প জায়গা ফায়ার ব্রিগেডের যে ফায়ার স্টেশন আছে তার ভেতরে একটা কোর্টইয়ার্ড আছে এবং সেখানে আগে দুর্গাপুজো হতো। তো সেই জায়গায় দেখা হয়েছে এবং তাতে পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকরা ছিলেন, তারা দেখেছেন এবং এখন সবাই সহমত করেছেন যে এখানে করা যেতে পারে, সাবজেক্ট টু দ্য ক্লিয়ারেন্স অফ ফায়ার। যদি ফায়ার আমাদের ক্লিয়ারেন্স দেন তাহলে এটা সম্ভব।